অনেক মা বোন আছেন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পারেন না। আজকে আমার ছাত্রী খুব সহজভাবে প্র্যাকটিক্যাল নিয়মে দেখিয়ে দিবে কিভাবে রুকু সাজদা করবেন, তাহাজ্জুদ নামাজের পরে কি কি আমল করবেন। এই ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ A to Z তাহাজ্জুদের নামাজ দেখতে পারবেন এবং এই পবিত্র তাহাজ্জুদের নামাজ পবিত্র কোরআন শরীফের যেই কোনো সূরা দিয়ে পড়তে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এবং এই পবিত্র তাহাজ্জুদের নামাজের নিয়ত কিভাবে করবেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আন-নিয়াতু বিল কলব, অর্থাৎ বান্দার মনের সংকল্প, মনের এরাদাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিয়ত। আপনার আরবিতে যে এইভাবে নিয়ত করতে হবে নাওয়াইতু আন উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা, এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক না। আপনি চাইলে নিজের মতন করে সহজভাবে বাংলাতে এইভাবে নামাজের নিয়ত করতে পারবেন, আমি কিবলামুখী হইয়া তাহাজ্জুদের 2 রাকাত নফল নামাজ আদায় করিতেছি, আল্লাহু আকবার, এইভাবেই নামাজের নিয়ত করতে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। প্রিয় দর্শক, কিভাবে রাতের আধারে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বেন, চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যাল নিয়মটি এই ছাত্রীর মাধ্যমে আমরা শিখে নেই। الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده
ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله